This is the WBL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugtupo, karing kay katamong kalugurang makiramdam ng Aldoning Miyerkules Santo na po. Ken, iking Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, hingkay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At syempre, kaya baya pamurin po yung kayong kakaluguran, Kuya RJ, maya pa oras po kaya kayong ang kakaluguran. Pati balita mo, pang Miyerkules Santo talaga, ne? Deng pamilyang Lazatin, makasadyala talaga. King tradisyon, apemana na rin karelang ingkong, itatang feeling. Nyami ka pabasala naman ding pamilyang Lazatin ang pomamyela naman ng Ebo ng popandanom kareng magparaya kasi ding magdarami ingos ka rin. Siyempre mangailangan lang sikanan katawan ng ponglub uling daya yung luluwal kakagisan na lang daya tsaka mapaling yan yung kapanahunan inya maulaga na midinan lang danom ini metong yan naman tradisyon na malyari tamong gawan ing midake tamong sawop mo naman. Bala ko yung magdarami. Alin? Kaya grita. Itang midake tamong sawop karening magpinitensyang kakaluguran tamong. Balo mo kanita is tong atin Grand Stations of the Cross. Kareng miyaliwang parokya. Palam naman kareng hanggang parokya atin Grand Stations of the Cross. Kay ba't miyaliwayang aldo yan? Usually Good Friday. Pero dengaliwa. Nung maragulay yung parokya at burirang milagapanan langan, before Good Friday, balam na dinabak Holy Rosary yata may numpisa na lang Oo. Kay ba't ing gagawan da ring tao magluwal lang danum. At syuka ring arap dambale. So ito pa mong bengi. Akakit ko yan yung mga lati kami. Paluwal danore la mesa. Ito pa mong bengi. And din ang pakagalo na danum, pawaluwal na nalarin. Ang popang nilagang ebon, Istong bengi kanita, kasi kanita la naman manako la mesa. Ngayon kumubalo nung malyari mo pang pagluwal de la mesa at asahan mong mibalik. Asahan mo nga tsupa ka rin kabukasan. Ba't pang oras na. Haro, akit mo na la, yelo na yung pagluwal de. Kanaking danom. Akit mo talaga, piyadyan da rin tao at akit mo naman yung mabiluga parokya. Mo de electors, mo ring mag-serve, kimpisamban, ilang akakit mong gugusal. Ito mo itang atin lang pamagkusalob arapin din kaya nakan ngayon mag-effort lang. Mag-effort lang At alim mo itati ka rin minsan kasi akakit ko mo rin. Di nga liwa naman, bubus ni rin sarili dambale o kaya magpaluwal lang host. Baka nita, makalibri lang dilo naman. Netang yari ng magpinitensya at magparaya. Akakita mo kaya bayanihan ning metong komunidad. Pero minsan kasi yapo ko agaga nakakilola kumakiramdam yang ngayon. Hello, Lola. Ilola chat, Ilola Rosario. Pache daratang daraala ring magpinitensya uling mami pila makasablela ring sinampe patya dumala ring magparaya palubdoro ring sibledang malan ay syempre mapirwisula naman uling ating dayang tumalsik karetang bayong pipi lalo na numaputila ring malan naman Dengaliwa naman din kotse. Den kotse da naman. Siyempre, dengaliwa mo naman din parokya. Ano no ka rin patse, dumalala rin magdarami. Tuknang laki rin partikular parokya. At minsan kasi, indaya, siyempre, mawiwisikan niyang pisamban at di na siya. Ingarapanan ng patio na ng pisamban. Niya panawaga na ng mga Monsignor Eugene, sana ing patsere mandarame, dumala no king mismong pisamban, tuknang lapakit ang pamamaspas da. Daya king gulot da uling bani ta respeto mo naman king pisamban at emikalat itang daya king mismong pader na ning pisamban tamo at atin lang makapaskil mo naman ken na pangadi baka nita migunam lanam at makapag makapangadi ren kay katamo magparaya o mandarame. Istuyita nyapin kay yan talaga piyadyan yang masalese anti mo yung sabitan din kabilugan na parokya. Piyadyan da yan talaga. Pero kako kasi not everybody can contribute food or makanyan. Lalo na nung yung parokya da kala pakakalulo.
Pero itang magluwal mundanum. Ang Everybody ganda has nun mo. water. Wow, Kaya wow. naman kay katamo, sagana tapakindanum eh. Etapa naman anti-Manila sa saliwan nga ng danum. Tamong magluwal kang danum. Pero sana po, Maragulang nung magpalwal kayong danum mo, kaya libreng pandilo, yung po dadagdagang alcohol, ne? Joke na nga mong ginitay ka talaga. Pota po, Kamahingi. mga plus na rin, gulot na rin, mandaramin po. Eko po, po sa muta ng alcohol, danum, pandilo na rin kaya kanamong mandarami po. Mga plus na po, gulot ne. Danum mo mga plus Opo ating kamwaking siping mong bale, megparayaya, may kaping libreng danum mapandilo, dinina mo namang alcohol. Etamo po gagawan niya pawagalan ng Kwaresma, patawaran la, retang ating diptang mayap kaya katamo, no atin lamang marok kagewa kaya katamo, ikanamunta pong manintindi, lalo na nagkasiping tamong bale, na akapateta mo o etamo akasundo. Yes. Panahon na po ini, baka nita, ating tamong pamanlari na hanapin king Kapampangan. Larinan tamo itang sugat ning milabas, baka nita, may kapigunam tamo, kitang subli tamo mo namang miye. King daratang Sabado de Gloria nga napin masanting yapin ni Ate Karen itang pamanyubli nga nan ating tamong susubli, ating tamong dadake king nga pong Ginoo nanula retang malyari tamong isubli ketasan na lub pamamatawad pamanlarin nanu pa retang pamiguna mo naman susubli tala nung nanula retang kiutangan tamo king nga pong Ginoo ren kasalanan tamo at pamagkulang. Ngapin po sana. Holy Week. Sana. Yan talaga yung kay katamong Tamong asahang malyari. Istuya yan. Talagang yan yung pisabyan tamo. Ngening aldo ngay ning Miyerkules Santo. Keniking kwentuhang Katoliko. Yung pisabyan tamo. Ba't ning sinulat ng Father Mickey Cardenas? Yung sasabyan ng ngening Holy Week na kailangan natin paganaka. Mabieta mo with piety. Nanin mo rin sabihin ng piety kay ating kabanalan. Kabanalan. Mag-obserbata mo ka rin sa gradong okasyon na ning maleldo. Pamahiin. Pamahiin Kapampangan natin ka. Arihiya. Ariya. Iwasan tala rin ng ariya nga rin. Arihiya. Ba't yaking erehe? Heretic. Diyan yung pamahiin na rin. Iwasan tala po. At nung ating ko po balong pamahiin, idake yun, laki kami. Nano yung gagawan da. Kasi, ating kapaniwalan. Kapaniwalan. Atin examples naman pota kwento talan Pero wag ka to parang listeners tamo itapin. Yung kutang, ating kayo pong arihiyang tutukyan is tong maleldo, ay daramdaman ko pa rin hanggang ngayon Ay, matoda ka lang. Niyang malati kami kasi, ilola, yaman na riya. Po tandamdaman na, ariya mo yan, ana. Kung makirandam kayong makanyan. Oneng, dakala mo rin deng tutuki. So, text yula po rin kay kayong questions, comments, pakibat kay tangkutang nung atin ko pong arihiyang tutukyan. O atin kayong balo, nung kalupad ay lola kong alang arihiya. Nano'y taya po! Nanong ariya nga rin! Yo, pakiramdaman na nakanita. Makanyan! So, text yula po, karening numbers tamo for smart subscribers, 0918-351-8282, 0918-351-8282. For Globe, 0915-954-1303. And for Sun, 0923-231-4124. 0923-231-4124. Pakiramdaman tala pampure ni mapila na paganaka ang po yung kantang Turn to Me. Agpang kang Arsobispo Florentino Lavarias, King Dake ning kayang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The Church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang dilingan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially
with our fellow baptized. Punta lang tayo, then kapag ang makakalayo. Pasyalan tayo. Let us dialogue with them. Let us allow them to teach us how to be a church of the Lord. Pasyalan tayo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even about moneyed people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banwa na ning parokya. Agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabihan imbye king parokya. Balikan tamo ing nilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawanda king kasalukuyan, ampon nano ing talindoda king daratang apanawon. Kapatad, dinan tayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya. Balang Martis, ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi, Kenny King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando. Bright FM 91.9. Linubta na po king panahunan Kwaresma at paboren nyo pong king kapamilataning kekatamong pamigunaming abe-abe tamong lawen nung nanuya ing malalam ng payabot a mensahe ni nga pong gino kaniting panahon IT. Kaya ako yung Reverend Father Rafael Cedec Mariano Paras ing kasalukuyan na kura paroko na ning Santa Lucia, Parish Santa Lucia, San Fernando, Pampanga. King parokya na ning Santa Lucia ating kong sakop apat barangay. Metong ne ing Santa Monica, Santa Maria Tagulo, San Nicolas, Ampopa ing San Pedro. Di paintago ning karing metong kong sakop kong barangay ing metong karing sikat nganing balang panahon na ning Kwaresma mafi-feature king TV pane at king media dala na ning metong karing tradisyon magaganap yapin ning flagellation ng popa ing ami pa akong krus king kutod ing pisamban na ne kasantinging kayang paralan bang kanita makapagbalik tamo lub ing hapong Ginoo di na nakatanga pata pulong aldo bang kanita makapigunam kaniti nga pata pulong aldo panahon niya bang kanita makapanalangin tamo mas malala maparalan. Pamikatago niya naman bangkanta, kilala tayong kaya katang sarili, king kapamilataning pamagayuno ba nakita mo nung hanggang ka rin, ngay biyeta mong pamagsakripisyo neng kikilalanan tayong kaya katang sarili, king kapamilataning pamagayuno. At makay mo naman, panahon bang kanita, makagawa tang mayap, king kapamilataning ning ausan tamong alms giving. At kaniting panahon, pamagsadyaya bang kanita, ing lungub tamo king peka importante, at king peka sentro na ning kaya katang kasalpantayanan. Alangaliwa nun ing ausan tamong Paschal Mystery. Ing kayang pamaylasa, kamatayan, dapat pamanyubling mebye. Ita mo po malugod tamo king apong Ginoo at talog tana mo king kekatamong sariling pamamaralan ketang abot na ning kekatamong aintindihan ning apakyapusan taya ing apong Ginoo king kapamilataning kayang pamagsakripisyo. Kakita mo ngeni basat lungub na ing panahon na ning Kwaresma at lalong-lalo na ketang mismong paruminggong banal may sabing Semana Santa dakal ka rin kapatad tamo ing magpalaspa tang flagellation naman wanda at lalong-lalong na itang pamamako king krus nung lawenta mo meging yang tradisyon. Iting tradisyon na iti na naman talaga ko kondena ning pisamban. Pero enya naman encourage. Huling mo munan dili nung ing pamagsakripisyo ing pangapako king krus eta na pwedeng pakyapusan. Ena pwedeng i-duplicate. Huling ing mismong gewana ning ginutang Jesucristo minsan at kapilang paman milyari na. Ing panagkat nangeni ning Kwaresma kay katamo yapin ing king kapamilatan ning kay katamo pamagbalik lub king Dios ing gawa tamong mayap. E na-encourage ning pisamba ning panasakitan tala ring kay katamong katawan. Huling ing katawan na yan, banalya. Ing katawan na yan, behikulo na bang kanita, king kapamilatan na niti makagawa tang mayap. Kaya pin po, metong yung panagkat na ning Santa Iglesia ngeni, king pamagbalik tamo lub king Dios, sana gawa tamo mayap ka ring kaparang tao. E mo mimiwas king kasalanan, nune gawang mayap para ka ring kaparang tao. Huling ako pin pong panesasabi, nung ing kasalpantayanan tamo, pamaniwas siya mo king kasalanan at alata namang gagawan mayap wa tutu eka marok pero eka mo naman mayap. Itiya po ing pamala kung panagkat na ning Santa Iglesia kay katangan. Pasibay po o ini among Dixie Paras. Salamat.
Listen to me, my people. Give ear to me, my nation. A law will go forth from me, and my justice for a light to the people. Turn to me, O man, and be saved, says the Lord, for I am God. There is no other, none beside me. I call your name. Lift up your eyes to the heavens and look at the earth down below. The heavens will vanish like smoke, and the earth will wear out like a garment. Turn to me, O man, and be saved, says the Lord, for I am God. There is no other, none beside me. I call your name. Kenita mo pamurin po king kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM. Hingkay katamong Archdiocesan Radio Station at dimdam tayo yung kantang Turn to me. Yan yung panagkat kay katamong yan eh. Turn to the Lord. May balik tamo lub, King Yes, Josh. may balik tamo loob. Ayan eh, sundo tayong pipagkwentuan tanan din. Kasi, iyan, nanula rin ng arihiya, adaramdaman tamo. Dakala rin eh. Mumuna. Naning mumuna daramdaman tamo. Kamandilo. Lalo na isto, Biyernes Santo. Uling, mete yung ginu. At mete, indanom mo naman kanon. Mete yung danong, pero ting tutulo, king gripon. Ito yung medyo kwa. Kasi Pinoy nini kung meragul kayong pamilyang mayarihe eh. Nga po tandamdaman ko rin. Ako nanong, maka na niya mete, indanom. King kapali pa mong. Tsaka Kamandilo, ne? Ano yung dead water, live water. Dan yung balo ko mo, itang istong danom, stagnant ya. Wow. Ang pawing... Tsaka ito naman pututan ng danong, pati Biyernes Santo. Ali. Pero, tapin, siguro... Yung ginuya mo mete, pero yung danong matsupa mo rin. Although, yung ginu, mabiyaya. Wow. Commemoration niya mo ita. Niyang panahong mete yung ginu, he descend, and then pero he died. aliya mamamate, pati Biyernes Santo. Commemoration niya. Kapigaganakan. Kapigaganakan. Malam anniversary. Timo, mig-birthday ka. Nakaman may bait pa sa'yo eh. Oo, diba? Nakaman magbalik yung sinapupuna ng mama. Di nakaman makanyan. So, it's a commemoration. Wow. At ini, pangadwa. Dapat ka, no? Aro, bawal ka, Ken. Bawal ka tumiman. Patse manel doon, eh. Lapa pa kasi bangot, malungkot, ne? Uy, tapin eh. Medyo OA. Oo, in biya Kristiyano, biyayang masaya. Biyayang ating, mabiyaya, ne? Mabiyayang pisamban. Medyo yung pisan tanay napon yan, eh. Itang manuan kong, nakaman patigtig disco. Kasi, dakala rin taong may gugunam na. Kasi this is a time for us. Kaya nung aliwa ka relay yun, aliwa ka sektang kabibilangan, rumispeto mo rin. Respeto ya mo ita. Naman kay, naman uling meteng ginuha niya pinay kamay.
eka maili, eka gagalapak. Aliwa ito. Kasi dakala rin taong they take this time. Baka nita makapag-reflect, makapag-meditate, king pangamati na ng ginuta mo sa Kristo. Nya magseti palabras na rin nga liwa. Bayong alas 3. Panahon, nga liwa. Mag-Stations of the Cross na lakanyan. Kaya ini, ing panahon na ini, talagang panahon niya para migunam. Tahimik, migunam. Anyapin, nakaman patigtig nung nano-nano. Susme. Ang kutang da kanya natin kare, no? Ba't ing Bright FM patugtog yung kantang masaya kanya? Ba, manumpisatan na kanya. Daramdaman mo no religious songs. Ang gata na kanyan Easter. Makanyan. Limited. Anya bukas panyaws tayang pasibayo. Ay, potang bengi pala. Mga alas 6, alas 5:30 pota. Nya ingaws da kinati karen fasting of the senses. Yes. Lawen nyo po rin kaya kayong retablo kanyang karen kaya kayong parokya pakatakap no po ring malasanto. Ing kanta, po beat, ing kanta pa siya magsimula ng Kwaresma. Managulele na rin kanta, po. So, umpisan ta, ita mo kay ni radio station, pota mong bengi, magrosaryo ta na, tang alas 6, kay ba't kanita, na, nung nano-nano mo naman patigtig. Kasi, abayan tala rin nga palit po, yung prosesyon. Ang pura nga liwang parokya, manong pisano kanyan. Prosesyon so, rin imahe na ning maleldo, aning buong Kwaresma rin pong tauhan, ginanap king kikatamo. O ganap pa king kikatamo pong Kwaresma. Okay, ba't bukas? Kapamo, pag nakata mo, bukas yung schedule tamo at yung Christmas. Oo, yung Christmas tamo po. Alas 8. Ang tabayanan tayo po yan. Kaya ni po kung kakatamong radio station. At syempre, rengali ang diocese, yari na la rin karelang Christmas. Kasi naman kailangan Webis Santo yan. Wow. So, Webis Santo, hanggang tamong alas 12. Nya abayan tala po. Ren kaya katamong kura paroko. Panga Biyernes off the air tamong abak panga alas 5 ninggat panapon. Manyindita ng pasibayo. Kay bat Sabado de Gloria o ita rest yan naman pa mo ita den parokya maglinis la kanya nisto nga bak naning Sabado de Gloria ita mo manyindita mo itang alas 5 panayan tani kanita mag Easter Vigil preparation for the Easter Vigil. Sunday back to regular programming. So makanya ning kay katamong schedule medyo manahimik tamo mo naman atin oras tamo rin para king katahimikan. Because silence is the language of God. Kari niya mangusap nga pong Ginoo. Ati may comment ati Karen. Kaya katamong Facebook Live. Iibes Emetanyo Dulce from Cavite nga na. Dapat iwinawak ang pamahiin kasi hindrance lang ito sa ating pananampalataya. Tama. Anyapin pamahiin arihia. Erehe. Heresy. Ela tutudeta. Wapin. Although, atin aliwang superstitions, medyo atin landitak apani batan. Pero itang anti mo ini, don't smile or laugh, yung tutuki. Yun Gusto ka nung Easter Sunday, lundag ka nung matas. Bakit? Ay naman po New Year yan. Ujang New Year. Ayan naman ba yung banwa? Ali, siguro Easter Sunday, pamanyubli ng may biyening Ginoo. Bala mo bayo niya naman banwa para kareng tao. Deni ati Karen, bala mo yung nakakit ko, externalities lang Pero yung mas masanting lungub tamo nga napin internal nung nanay tamalyari tamong larinan, king kilub at pilubluban tamo. Yapin ing Kwaresma, ing Lenten season, pawagan na dapat manyalamin tamo king sarili tamo suryantaya ing sarili tamo. So ngayon po mamaya kaming siyam tips kay kayo. Ating kapatalagang tips ha. Oreni, ba't po kang Father Mickey Cardenas? Mumunang dili, makanya, nanula rin yung tips sa reni. Ay napaka-importante, not just for Holy Week, dapat all throughout the year. Wow, totoo yan. Kasi kaya rin na ning Holy Week, may babalik tang pasibayo kin dating gawi nga napin Yapin ni Ate Karen, dapat anang Father Mickey Cardenas. First nga imumuna pong practical tips for the Holy Week, be in a state of grace without mortal sin. Nga napin kanon ni Meto nga pari. If not, I encourage you to receive God's love, mercy, and forgiveness in the sacrament of confession. Yan. Ding pag dapat
mangumpisal. Totoo, ngayon Then pong... papunta ka rin pisamban kanyan, manintun na pang confessions. Potang bengi, atin pa kanuar sa bispado. Nanong oras yan, Ate Karen? After the 6:15 Mass. Ating 6:15 Mass, kaya rin na po niya, mamiyala pong kumpisal king Arsobispado. At Yes. kaya ni po kaya kami king parokyami, Ate Karen, mamiyaya naman pong kumpisal, kaya kaming kura paroky, Father Dixie, 5 o'clock PM ya po, Pota. bayo yung magmisang alas 6. Ayan, okay ni. After na ning misa kasi, tradisyon niya yan, ay among pep, on the road lay, langad walong, pauli no kanu Kenny. May gobrala pa No ka rin. Kaya mong Hi, boss. pabalik na la. So, Okay. tutuki. Siyempre, ini po, nganapin, say many acts of thanksgiving to Jesus for His love and self-giving, dying on the cross in order to save us. Ay, kakaba na yan. Have a gratitude heart. Nanamburi na sabihin. Be grateful to God. Be grateful. Pasalamat tamo. Yes. King yan. lugod labi niya na nga pong ginukit. Yan naman actually, yan naman dapat ngayon mong Holy Aldoldo, Week. itapang migising kang, mimulat kang pasibayo king habak, pasalamat ka king biye, apig kalub na nga pong ginukiya ka ne. Emo po ngayon, malaldo. Ali. Kung Aldoldo. True. Ne? O yan. Pasalamat king biye. Ne? Katlo. Ini po, katlo ne po ne. Accompany Jesus closely during these days through generous prayer and sacrifice in atonement for our sins ne po. Abayan taya. O yan ni. Abayan taya. tayang Ginu king kaya pong maulagang may ganap king kayang biye. Arutin mangutang kanyan keka. Ginuyot, kailangan may pa mong abayan wari all powerful ya. Oo. Po, imburi na sa biyanita, ang tabayanan, imburi na mo pong sa biyanita, abayan tayan king pamaylasan na ning Ginoo at makapag pigunam tamo po kareting may nga palyari king biyen. Nabuli na sabyan na uling Diyos siya, lakwan mo na Tutoy ta. At saka, agagan na kahit linya, ba't ketang kantang, for to live with the Lord, you must die with the Lord. Totoo. Kita mo nga, we have to die with the Lord. Kaya naman ita, imburi na mong sabihan, dying to oneself. Kailangan, itang selfishness, lakwan mo, itang makasariling attitude, lalakwan mo, ita naman imburi na sabihan, hindi man dugo literal itang magpakamate ka. Totoo. Nakakita nga mano ng Pablo, karentao Galacia nga na, I live no longer I, but Christ lives in me. Ay, kabayat na nita. Na ako ing mabibiyeking sarili ko nuneng Diyos na, yang mabibiyek ka na ako. Ini pawagana naman ning Kwaresma, aning Madeldo, po, na sana yung Diyos, ing kapara tamo nga tao, akit dake katamo, ingapong Ginoo, makaapong Ginong pamanya pat mayap, ne? So, ingugali, kailangan samasan. At ita, yapining buri na sabihan ng accompanying Jesus ita Be reflective, be more sensitive. Totoo. Mo kita nga mano ni Ate Karen, itang gospel tamo na pong Martes Santo, ne? Sa ano yan? Sige. San Pedro ang popay Judas, ne? Mumuna, San Pedro nga laki nga pong Ginoo. Dakalakwan na pong Ginoo, ne? Dakalakwan Jesus, ang kanlo ka rin kapamunta. Pero sabi ng Jesus net, makatatlo na yung tinulaw. In patio, makatatlo mo na akong tinanggi. Ne? Words are cheap, ne po. Mo po sa kingamano na Ginoo dakalakwan, ne? Yan. Pero sana, gagampanan tamo. Karen parokya tamo, Ate Karen. Yes. O ini, tutukiyan. O yan, attend the Holy Week services on the Holy Thursday at Good Friday. At then po mauulagang misa, agampanan tamo, king Pasca 3 doon magsimula na po. Bukas ne po. Yan yung inumpisan-tampis sabihan mo naman na po. Kailangan wari talaga kanu. Tatagon ka karening Holy Week liturgies. Tanong ken ka mong bali. Malyari na ito. Ay, kulang ya po ito. Uling yung Pascal 3 do, Mati Karen, wari, ing Maundy Thursday hanggang Sabado de Gloria, metong yamo pong misa, ne po. Nung tumagon tamo po bukas, king tauling, misa ning tauling nga po, na nanti pamanos bitis, ne po. Idi po umpisa ning misa, ne po. At tutuki po kitang Biyernes Santo, nung lawen tayo po yung liturhiya na ning Huwebes Santo, ne, ing pari, ikabit niya po, ing Santissimo king meto nga
Altar of repose. Altar of repose ne po kimeto nga monumento. Pero kaya rin na po nita naigawad ing final blessing. Yes. Yung buli na sabihan mayayari. Ala sign of the cross. Oo, ne. At keta pong Biyernes Santo, tamo pong magumpisa king lagyong ningig pa, ne. Magumpisaya po ketang lumakad yung pari sa kabya at migunam ya, ne po. At eya po misa ita, continuation na ning misa. Sundo mo po king veneration at pamamugay king cross. Kaila rin. Kailangan migunam tamong malalam. Karening aldo nga rin. Nundeng Hudyo, atin landa high holy day Sara. Bala mo ama na tala naman din. Ay, kaila rin. Sagrado lang aldo. Then pe, importanteng aldo. At mayari mo po ita, king Sabado de Gloria. King kakatamong renewal of baptismal vows. Easter Vigil. So, etala kakalingwan din. Kasi, ngayon, magi secular na talaga. Tapin, munta na ako muking beach, karing ko mag-reflect, or munta na ako muking makanyan, karing ko magdili-dili ko. Ay, that's good. Solitude is good. Silence is good. Sana silence po talandan halinong nanong party. Lengke mo, lating ko nga adaramdaman kayo, timpang castaway, ngayon ni Madel doon. Party, banda. Medyo kaya na ito. Lulwalta ng bagyakin kay katamon dapat gawan. At tandaan ng tamo, mika holiday, makanyan. Nung aliwa Kristo. Nung may pigunaman. So anyway, na tutuki ketang panga secular na ning yato. Gawan tanan nung nanon dapat tamong gawan. At baluta Katoliko. Baluta naman. O yan, banwa-banwatang gagawan. Paga nakakay katamo yan. So ita pampilan niya ita, kapat at tip. Tutuki ate Karen. Yapin ning kailangan pamagbisita king banal na sakramento patse Huwebes Santo ne po king miyayaliwang pisamban o ingawsan tamong sikat bukas tayo gampanan yan kaya rin na po ning misa ning tawling nga po nan ing bisita iglesia. Yan. Requirement kalupa na po ng sinabi mi, api sa bentana mo rin ni Ate Karen, kikwentuang Katoliko, na ing bisita iglesia po, namubo rin sabyan, pitula dapat yung punta lang mong pisamban. Though making tradisyon niya na 7, only 7 is perfect number, pero hanggang pinanlarang pisamban nagyo mo, numatwa na ka po, at mo nagyo lumakad, lumibot, no ka rin pa man, po. Netang nagyo mong puntalan, kalupa kayo ni San Fernando, retang siping-siping mo po parokya, Pilan, manumpisa ka katedral. Tuki ka. Salangi ka keniking kay, bandaking subispado, mag-altar of repose la naman kayo. Tapos San Jose. Mayari ka naman sa lang ibang dakeniking Santa Lucia, Santo Niño. Mga lapit po, San Matias. At miyayaliwa pa, kaya mo po mabiluga. Kaya ni magbandata pa kaya ni bandaking norte. Dolores, dalanan in San Agustin. Ing banda pa kaya ing Sindalan, yapin ing St. Paul, Novitiate House, in Sacred Heart. In Carmelite, ang popa ing Santo Rosa. Dakal pong pisamban. So, eta mo, pero ingkutang pa rin. Requirement kailangan niyang gawan talaga. Nung alipo nung etaya agyo, nung enagyo ning katawan tamo, magbihil yata na mo po kay katamo sariling parokya. Kaya devotion yan it's a devotion. It's not a requirement. Ala naman kasalanan na malyari nung may gawan Yan sa pukutang dati ka rin nung pangadi malyari ming dakal. Pero ito pa, pakibatan may pa mo, requirement ya wali. Aliya po. Kanyapin po ating tamo, devotion yung ating tamo pong schedule king parokya, malyari tamo pong karin migunam. Yes. Pero masanting kasi gagawan mo ako lalo na ngayon Year of the Parish. Iston TTH, daramdaman tayo rin parokya tam. Break ngayon manumpisa na break ngayon Holy Week. Mag-resume yung programa next after week. Holy Week. Istong pigo naman, pakiramdaman tayo istong pigo naman mula. Kibat nung magbisita iglesia ka ngayon Year of the Parish, anang kasanting akit mo, you're part of one parish. Pero, istong minta ka karening aliwang parokya, akit mo, you're also part of them. Kasi you're part of the whole church, the universal church. Yes. So, it's not your parish, but you feel that you're part of it. Pining sasabyanan ng pastoral letter pilwala ng CBCP, itang belongingness, Yes. Kaya beka.
So that's just one, of course. Secondary mo ito. Ing dapat bibisitan me talaga ing Eucharist. Tsaka tematic la kanyan de monumento ne. Lalo na rin karing issue na ning sosyudad tamong mga palyari. Dakal. Pero ngayon palagay ko usually yung tema kanya ning Year of the Parish. Wow. So makasentro ya karing parokya. Wow. So ito that's one. In primary naman ken yung mumunan dili kailangan imbibisatan mo yung Blessed Sacrament. Bala mo miglakbe ka rin ng yaliwang pisamban, bibisitan mo, metong nga mo. Tsaka, ini nga kakit ko ti Karen Patse magbisita tayong iglesia, ay iwasan na yung pamaggalang king Santissimo Sacramento. Akaling madala mag-genuflect din taon Sana, nung lungubta mo, at supa mo rin yung pamaggalang at pamamugi king Santissimo Sacramento. Ay, paganakata. Kasi, wari anong pangasanting deng monumento. Puta, ing malyari na naman pasyal mode. Ang popang magpicture mo, ang popang selfie ne. Yako na akaling na mga di. May skandalo ko po. Puro na mo selfie in front of the Blessed Sacrament. Medyo bawasan. Iwasan tamo. Kung malyari, picturean lang itang Blessed Sacrament, pero ala na itang lupa tamo. Diyan mo na yung picturean. Kasi importante ka rin, itang binisita kayo Haliwa itang mamandar ka narcissistic tendencies. For my opinion mo ni Ate Karen siguro baka nita part of evangelization mo rin akit daring kang media nalo laretang monumento part of evangelization ngayon parokya sana pinuning ning kay maging pasyal mood yan gamitan tayo rin #visita iglesia and #year of the parish baka nita at saka sana gagampanan na talaga may nalangin la sana at the very least wari o Sacrament Most Holy o Sacrament Divine pamamugi pamuki Santissimo balang lulubta mo rin aliwasi gagawan din 7 churches at tapos abere ing Way of the Cross ing dalanan ng krus at balang pisamba na duwang istasyon ing pangadyan at daka na lari mamisita king katedral tamo akakit ko la bus la manabatan lapaking Cavite ring aliwan kareng karatik tamong lugar dakal na ring mamisita pamanata may nung pisang Holy Week may nung pisa no ring pilgrims. Pero itapin, tamo kakalingwan the reason for the visit. It's not for you. It's not something that you should use for your purposes. Impamamisita mo dapat pupuntalan mo yung Blessed Sacrament. Sabi napin ning Manal peking katama live streaming Kuya Ala sumanghid nga na mag-travel na lakano king Castillejo Zambales kaya bene kanu yung Cristi Herrero banta magbisita iglesia la po king Carmelite king Castillejo Zambales. Good. Kareng Madre po ken. Yan, I'm sure dening mamisita nga rin talagang Blessed Sacrament yung pupuntalan da. Totoo po. Makanyan man. Mag-break tamo pa mo po. At pakiramdaman ing kantang Come to Me. Ngening Kwaresma, maulaga ing migunam tamo king pamaylasa, kamatayan at pamanyubli ng mebyen ing ginutamo, Hesu Kristo. Damdaman taya ngening manapse amano at pamanaral ing meging arsobispo ning Archdiocese ning San Fernando at kasalukuyang Direktor ning Catholic Bishops Conference of the Philippines Legal Office ing kayang kagalang-galang Arsobispo Emerito Oscar Cruz agpang king misteryo na ning Kwaresma. Ang panahon po mga season sa simbahan kamukha ng Lenten season at saka yung Easter season, yan po isang ayon sa buhay ng bawat isa sa atin. Meron tayong mga dinadaanan malulungkot, mga talaga nakakaiyak, nakakapighati, at yun po ang Lenten season natin. Pero pagkatapos po darating naman yung mga katuwaan, kasiyahan, tawanan, yun po ang Easter season natin. So, yun pong istorya ng buhay ni Kristo ay tulad na rin ng buhay ng Kristiyano. Kaya po huwag tayong magtaka na meron tayong joyful, sorrowful, at saka glorious mysteries sa ating buhay. Ako po si Archbishop Oscar Cruz.
Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. Cause every Saturday 45 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. Trees are bare, though straight and tall. So must we to others call. Long have I waited for your coming home to me and living deeply our new life. The wilderness will lead you to your Lord, where life is integrity and justice. Tenderness you shall show. Long have I waited for your coming home to me and living deeply our new life. Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. Long have I waited for your coming home to me and living deeply our new life. Long have I waited for your coming home to me and living deeply our new Magbalik tamo po ngeni kay ni Pamurin king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM Hingke katamong Archdiocesan Radio Station. Mabitin katakeni. Wapin Pero saglentana namon pila na lang matatagan. 4 la rin Ate Karen, itampang so kaya rin na ning Visita Iglesia. Ini, aro, yan naman pang maleldo mo ini. Dapat aldoldo ya. Totoo. Struggle to live a holy life. Gampanan avoiding tamo, sins. Sana makanyan. Which are the cause of Christ's passion and death. And then, we should also practice the virtues. Panikwanan tamo, ing mabibiye. At tatandaan ko, Nyang nga na kami, grade school, grade 1. Then, yung religion teachers me. Yung sasabihan,
Siyempre, bang kanita de nga na kailan malikot ni. Baluyo, nining metong. Ing metong nga kasalanan na gewa mo. Metong yang suksok king korona ng Kristo. Anya dapat kamalikot, kakisyo. Yan, dapat anggaman ngeni tatandaan ng tamo ito At nakalikutan ng kasalanan ngeni. Siyempre, as adults, mas serious na rin kasalanan na agagawa tamo. So, tatandaan ng tamo mong tatandaan na nito. Anyay ginuta mo, linasaya, pawulita mo. Wow. At syempre, ini, say many acts of love, of contrition, atonement, and reparation for our sins, those of the entire humanity. Balam katuglong niya na itang mibasang metong. Siyempre, pero ini, kasi acts of love. At naman natin prayers, act of contrition, act of love, act of atonement. Pamanlaring ka rin sarili tamong kakulangan. Kasi, siyempre, ini, dapat kaya yan. Istong gagawan tala rin. Dapat seryoso tamo. Act of love, act of atonement. Dapat kakalingwan din Maintun tamong prayer book atin. Dakal na rin. At syempre, ini perform works of mercy with the people around us, especially with those who are in need. Naman po buri ng sabyanini, gawa tamong works of mercy. Kailangan tamang munta ka rin bayan po na pong home for the aged. Ito pong makailangan ka rin siping tamong bali. Yes. Detang kakita mo kindalan, labas-labasan tamo. Acts of kindness. Random acts. We can do that naman. Again, mo pang maleldoy dapat gagawan tala rin ni Aldoldo. Okay, but dening works of mercy, agyang yari rin Jubilee of Mercy dapat gagawan tala. Acts of mercy and compassion. Totoo. Okay, but ini potambengi yan. Umpisa na. Nung kanong makyabe kaking prosesyon, idawon hindi ang pagal king mabilog sa Santa Iglesia at para king pamagbayo da rin makasalanan at king pamanlarin da naman king kasalanan da. At kareng magkasakit king kare-kare lang pamibiyabiya. Mo itang prosesyon nung lalo na rin mga alating sakripisyo agagawan tamo ngening Kwaresma. At syempre, king biyata mo anting Kristiyano. Ating kung aga naka. Ating kung kakilala. Kaya mahilig makipagprosesyon. Totoo. Pero istong Holy Week, inggagawa na, makyabeya. Kay bata ko, map na mo, sinulo ka. Balo mo matamad ko makipagprosesyon. Pero dadawon ko na mo ng makanyan kasi yamo ka budi nga gawa ko yan. For, magobrala rin Itang mulila mo, istong Holy Week, istong Pasko. Idawon ko ng makanyan para kang ginuta mo. O yan na mo i-sacrifice ko. Kasi, wari, kay paglimbunan, mga latila mo, pero istong dakal susulo, dakal makipagprosesyon, luluwat talagang tuknang-tuknang. Sakripisyo naman talaga, bir magdala kang kandila, ng kapali, pepe-pela rin nga diwa, naman, sikit-sikit. Itang the act of going with a crowd lined up, kasi istong prosesyon talaga. Nakaman malyaring kanya-kanya. Kamalyaring magbilis. Istumbisa ka. Kamalyaring kabud na bagal-bagal. Tutuki ka Atin niya ritmo. Totoo. So, aga ini pamigunam niya mo ate Karen. Aga nakakima kung ni Manel Bea king kita live stream. Makiramdam yan Anyang mag-graduate kong kinder yata kanita. Maluwat na At dala na ako ketang metong pipasalwanan na sapatos. Ala pang malls kanita lapan downtown mo ken palengke mo at yan dala na ako papipili na akong black shoes na akong katsura lupa ate Karen. Bakit rugo? Siyempre naman kin palengke nakasaling sapatos mamo. Katibe na rin sapatos kin palengke kanita. Siyempre ikanting anak buri mo itang siyempre buri mo ketang mall mas kilala ngin pero nya rugong ko tanga na akong mako nga na anak, anong gusto mong sapatos? Ngayon Siyempre, akit na akong mako, sabo-sangot ko. Pero balo mo, Karen, tini mo ka na ako itang sinabi ng mako. Nasabi na. Anak, pagpasensyahan mo na, ito lang yung nakayanan namin ng tatay mo. Hanggang kaya guburi, biryanang ko niya naman. So aga na kami kaya ning prosesyon na talagang. Tsaka King Holy Week, ining Good Friday ay daon nga pong gini. Balang sasabihan na niya naman kaya katamong Jesus, kapatada na,
Pasensya na ka ne. Ini mo ingay daw ko kaya Diyos ko, imbiyeyo po yan, binyeyo po kay kami. At ini sana yung pigunaman tamo. Yes. Ining ginagyo at binyena ni nga pong gino. Imbuong tamo biyena. kakalingwan ito. Imbuong biyena yung binyena kay katamo. Tamo kakalingwan. At sana, ing balor na nita na yung halaga na. Tamo mo naman kabudabud na mo. Bala mo, we take it for granted. No? Kailangan isipan tayong masalese. Ing lugod na kay katamo makanyan kalalam. At ining pawagana, hanapin na pong pang binanggit mo ni Ate Karen. King pilwal ng letter Archbishop Sok Villegas ni na in summarization na ning Holy Week is the love of God to all humanity. That's Amen. true. So, pag nakatalang pa si bayo kata mamupos, den kay katamo patambengi, kita pong mga lasing kupamo, 5:30. Pakiramdaman tamo at hindi mo makuyod ang katisismo tungkol kareng prosesyon. Kay ba't pakiramdaman tala po, makihabeta mo kayong pamagrosaryo, daring kayabeta mong den kakaluguran na taga-parokya ning San Pedro Apostol, kingapalit. Biyernes, makanyan mo naman, same schedule. Bukas, Christmas, alas 8 ning Abak King Cathedral. Tumagon tamo po o makirandam tamo Kenny. Pangaras ng Biyernes at intang pasibayong broadcast itang mga 5:30 pasibaywan niya itang makuyad na katisismo nanuing prosesyon kay ba't magrosaryo kay ba't Sabado de Gloria manyindita mo pong pasibayong radyo 5 in the afternoon mag-ready tayo na kanita for the Easter Vigil. Oy ta. At abi-abi tamo pong may guna matbagsadyan taya po ing Paschal Trido magsimula po bukas Maundy Thursday. Yan. King talaga miras na king oras. Ito na makapag-extend. Miras na kaya po king oras ng kaya kaming pamamupos. Sana po tumagon kayo, mangumpisal, munta kayo ka rin parokya, simbata mo, makiabeta mo. At ita po yung lalakwan ming salita. Ngayon bayo kay mamupos for the Holy Week. Holy Week ne. Malugod siya po yung Diyos at ligoran na katamo. Amen. The final episode. Ngayon yung Kwentuhang Katoliko for Holy Week. For Holy Week. We resume on Monday. Yan. Monday, Thursday. Ay, Monday, Easter. Easter Monday. Easter Monday. Ariyan tayo po yung katamong episode ni Kening Panalangin. King lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po ing oras ning kay kaming kapamunan. Papasyagming tulami kaniting pigkalubmong pamikatagon, ami sabi-sabi mi papagkwento at miragdagabelwan, dikil kingke kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na detang kay kaming akakwentuan, at syukaring karelang pibale-bale, pipagobran, o nunulaman ka rin ngeni. Parati lasanang maging masaya, pauli na naman yung pamanatili mo, karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela, ing maya pakalusugan ng pamikakatawan at kaladwa, at layo nilaot mula king nanumang kapahamakan, nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan, o nanumang mabayat a kabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban, at paramdam mo karelang kekang lugod at lunus. Yapagmingan kay kaiti, king lagyo ng Hesukristo, kay kaming ginu, magari kaya bemo at ting banalay espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Virgen de los Remedios, panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, pakaluluwan mo kami. King lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Amen. At pasibayo po, ako po yung kaya kayong Kuya RJ Apaga, nakakaya kayo po. May Diyos parati kaya kayo. King lagyo na po ning Komisyon ng Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM. Ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Pasalamat at mamon ngayon Aldo ngayon ni. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan sa libutan. Ang ngalan niyang angking siningning ng bituin, liwanag ng Diyos umaati. Langit at lupa siya'y papuri.
musika.